الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر القراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر جو ہے رحم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، یعنی আমাদের کے রাস্তা দেখাবার জন্যে, আমাদের সিধা পথে মানে চলাবার জন্যে ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی. আমাদের کے قرآن مقدس کتاب اللہ تعالیٰ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, یعنی ہم لوگوں کے پاس بھیجے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس قرآن کے بارے میں، یعنی اللہ نے جو اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر وہی سوروپ اللہ تعالیٰ پاٹھیشن. تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت ہے, یعنی پارہ نمبر 1 آیت আছে আর সূরা বাকরার আয়াত আছে. তার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে জালিকাল কিতাব, यानी 2 নম্বর আয়াত থেকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলছেন যে জালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি, যে এই কিতাব এরকম কিতাব আছে, জালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, यानी এর ভিতরে কোনো আইব নাই, কোনো নুকস নাই, কোনো ত্রুটি নাই, কোনো ভুল নাই. জালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকি यानी मानने वाला. এখানে মুত্তাকির তর্জমা হবে मानने वाला, যে মেনে নিল, जो इसको मान लिया, जो समझ लिया, जो पढ़ लिया. उसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए क्या है? रहनुमाई है, हिदायत है, यानी उसको सही रास्ता दिखाने वाली है. मुत्तकी মানুষদেরকে যে মেনে নিয়েছে তাকে सीधा रास्ता दिखावे, यानी जन्नतेर रास्ता, उसको जन्नत के रास्ता दिखाएंगे. अब अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहे हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह. अल्लज़ीना युमिनूना, कि जो लोग ईमान लाए, अल्लज़ीना युमिनूना कि जे समस्त মানুষ, যে সমস্ত উম্মতি, अल्लज़ीना युमिनूना ईमान নিয়ে আসলো. किस चीज़ में, किसের উপর ईमान নিয়ে আসলো? ईमान নিয়ে আসলো बिल गैब, यानी गैब पर, गैब की बातों पर. यानी আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে কোরআনের মধ্যে সমস্ত চিজ যে নাজিল করেছেন, ওহি স্বরূপ পাঠিয়েছেন এবং আমাদের কাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোরআন আছে. তো আল্লাহ তাআলা বলছেন যে বিল গায়ব, यानी गैब की बातों पर, यानी अल्लाह तबारक व ताला के আমরা দেখিনি, हम लोगों ने अल्लाह को नहीं देखा है, फिर भी আমরা কি করছি? यकीन আছে আমাদের ভিতরে, ঈমান আছে, আমাকে মানতে হবে.
ہم لوگوں کو ماننا پڑے گا, جاننا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. اس کا نام کیا ہے؟ بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ کی بولچن ویقیمون الصلاۃ, اور وہ نماز قائم کرتا ہو. ویقیمون الصلاۃ, کہ وہ نماز قائم کرتا ہو, نماز پڑھتا ہو. تو یہ تمام باتوں کا نچوڑ, یہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ সমস্ত কথার যে একটা পরিমাণ, যে সমস্ত কথার আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে এখানে বলছেন তার কারণ কি? আল্লাহ কোরআন কেন পাঠিয়েছেন? আল্লাহ যে আপনার নবী, আমার নবী, সারা বিশ্বের নবী यानी सरवर कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया है, तो इसकी कुरान को नाजिल करने का वजह क्या है? ये कुरान रहनुमाई है किसके लिए? उम्मत मोहम्मदिया के लिए. ये कुरान रहनुमाई है मुसलमान के लिए, ये कुरान रहनुमाई है हर इंसान के लिए, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, हर एक इंसान के लिए ये कुरान क्या है? रहनुमाई है, यानी जन्नत में ले जाने वाली है. फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक में অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলছেন কোরআনের মধ্যে कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद लिया हूँ. अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात को भी नाजिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील को भी नाजिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बूर को भी नाजिल किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी किताब के बारे में ये नहीं कहा कि मैं इस किताब की हिफाजत, यानी इस किताब की तमाम तरीके से हिफाजत करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद लिया है. किस किताब की? कुरान मजीद की. तौरात की नहीं लिया, इंजील की नहीं लिया. वो किताब क्या हुई? बाद में चेंजिंग हो गई, बदल गई, यानी ওটা কিতাবকে চেঞ্জ করে দিল. কারা করলো? বনি ইসরায়েলদের ওলামারা করে দিলেন. কারা করলেন? যে বনি ইসরায়েলদের মানুষরা করে দিলেন. আর যে সমস্ত কিতাব আর এই কিতাবের আগে যে নাজিল হয়েছিল ওইগুলো কিতাবও চেঞ্জিং এসে গেছে. এখন যে কিতাবের কানুন আমরা মেনে চলবো, যে কিতাবকে আমরা মানবো, যে কিতাব আমার রসুল, আপনার রসুল প্যারে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, নাজিল করেছেন, পাঠিয়েছেন, সেই কিতাবকে তা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে, সমস্ত यानी কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মতি, সমস্ত মানুষ যতগুলো মানুষ আসবে দুনিয়ার মধ্যে, সমস্ত মানুষকে এই কিতাবকে মেনে চলতে হবে. আজকে আমরা কোরআন পড়তে ভুলে গেছি, আজকে আমরা কোরআন পড়তে চাইছি না. তার মানে কি হলো? যে আমাদের ভিতরে किताबेर मोहब्बत नहीं, कुरान मोहब्बत नहीं. आज हम लोगों ने कुरान को भुला दिया है भाई, पढ़ना नहीं चाहते हैं, दिल नहीं चाहता है. क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि हमें सब कुछ मालूम है कि ये किताब, ये कलाम अल्लाह का कलाम है, ये किताब अल्लाह ने भेजा है, ये किताब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की रहनुमाई के लिए भेजा है. उसके बावजूद भी हम इस किताब को पढ़ना नहीं चाहते हैं. अगर हम पढ़ना नहीं चाहते तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये भी नहीं कर सकते हैं. मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और दूसरी जगह फरमाया उलाइका कल अनआम. क्या फरमाया? उलाइका कल अनआम, कि जो लोग कुरान को जानते हैं कि अल्लाह का किताब है, जो कुरान को जानते हैं कि अल्लाह का कलाम है, जो कुरान को मानते हैं, ईमान वाले हैं, उसके बावजूद भी इस कुरान को नहीं पढ़ते, उसके बावजूद भी इस कुरान मुकद्दस को खोल कर नहीं देखते, तो उलाइका कल अनआम, ये क्या है? जानवर है, जानवर. साफ अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया उलाइका कल अनआम, ये तमाम के तमाम लोग क्या है? जानवर है. जिस तरीके से जानवर खाता है और टॉयलेट करता है, बाथरूम करता है, उसको कुछ पता नहीं है, पता नहीं है, दुनिया का कुछ खबर नहीं है, कुरान की कुछ उसका मालूम नहीं है. इस तरीके से इंसान का भी यही हाल है. आज हम लोग कुरान को क्या करते हैं कि कोई मर गया, अब उसका 40वां करेंगे तो उसमें कुरान पढ़ा जाए. मौलवी साहब को बुलाओ, 40वां करो, कुरान पढ़ाओ. क्या कहें? 13वीं वो करो, कुरान पढ़ाओ. आज कुरान यही काम के लिए रह गया मेरे भाई? नहीं, बल्कि कुरान तो अल्लाह ताला ने हम लोगों की हिदायत के लिए भेजा था, हमें सिरात मुस्तकीम दिखाने के लिए भेजा था. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कुरान किसी आलिम को बुला के, किसी मौलवी साहब को बुला के কোনো আলিমকে ডেকে ঘরের মধ্যে কোরআন পড়াবেন না. কোরআন নিশ্চয়ই পড়ান. এই 40 যে আমরা করছি, 13 কি বলছে, ছাটা কি করছি, এগুলো কোনো সবুত নাই, কোরআনের মধ্যেও নাই, হাদিসের মধ্যেও নাই. আমরা নিজের মধ্যে নিজের মনে গেড়ে নিয়েছি.
আমার পেট ভরবে। মৌলী সাহেব মানুষ তো, ভাই 40মা করতে হবে, তোমাকে গুরু জবাই করতে হবে, কোরআন পড়াতে হবে। আরে তুমি নিজেই কোরআন পড়ো। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं जिसको मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सफ़ा नंबर 158, बाब नंबर 14। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि जिसको मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है। नंबर 1, सदका जारिया। जिस शख्स ने अपने रहते यानी अपने हयात में सदका किया हो, कहीं कोई ट्यूबवेल लगा दिया हो, कहीं कोई कुआं बना दिया हो, और कहीं किसी गरीब का घर उठा के दे दिया हो, बा किसी का हेल्प कर दिया हो, बा अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हो, मस्जिदें बना दी हो, इमाम साहब का रूम बना दिया हो, बाथरूम बना दिया, ये क्या है? सदका कर दिया हो। तो वो कब्र में लेटा रहेगा जब तक उसके उस सदके किए हुए माल से लोग फायदा उठाते रहेंगे, उसको सवाब मिलता रहेगा। 1 नंबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 नंबर कौन है? 2 नंबर वो शख्स है जो वलदुस सालिह यानी नेक औलाद, यानी नेक औलाद को दुनिया में छोड़कर गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 2 बच्चों को कुरान शरीफ धराया है, अल्लाह का शुक्र है। अब वो बच्चे पढ़ेंगे, हम मरने के बाद कब्र में लेटे रहेंगे, सवाब हमको मिलता रहेगा। ये तो हो गया। वलदुस सालिह नेक औलाद, वो अपने बाप के हक में, अपने वालिदैन के हक में जब दुआ करेंगे क्या होगा? उसकी दुआ कबूल की जाएगी। तो हो गया नंबर 3। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों का निचोड़ यानी कुरान मुक़द्दस और ये सब तमाम चीज़ों का निचोड़ अल्लाह के रसूल ने बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है हदीसों के अंदर बयान किया है। 1 नंबर सदका जारिया, नंबर 2 वलदुस सालिह, और नंबर 3 कि कोई इंसान जो है, कहीं 4 का भी जिक्र आया है, कहीं 6 का भी जिक्र आया है, लेकिन इस रिवायत में जो है अल्लाह के रसूल ने 3 चीज़ का जिक्र किया है। एक तो वलदुस सालिह हो गया, एक नेक औलाद हो गया, और एक जो खुद कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए, ये भी हो गया। अब ये रिवायत दूसरी रिवायत से साबित है। तो ये तमाम बातों का निचोड़ क्या है? हम खुद से करें, हम खुद से पढ़ें, हम खुद से कुरान को सीखें। आज हम लोगों ने कुरान को इस तरीके से बंद किया है कि सिर्फ जो है वो किसी का मौत होता है, कोई कारो के मोड़छे तो पढ़छी, 40মা হচ্ছে তো পড়ছি, আর কি কি হচ্ছে তো পড়ছি না। এটা कुरान तो अल्लाह ताला আমাদের রাহবারির জন্য নাযিল করেছিলেন। और इस कुरान का क्या मर्तबा है? नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम जब खाना काबा के अंदर कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करते थे, कब? रात के तन्हाई में। अबू जहल कौन थे? इस्लाम का कट्टर दुश्मन। अबू लहब कौन थे? इस्लाम का कट्टर दुश्मन। उमय्या बिन खल्फ कौन थे? इस्लाम को उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कट्टर दुश्मन। ये 3 জন কি ছিলেন? ইসলামের একদম পুরোপুরি কাট্টার দুশমন ছিলেন যাকে বলা যায়। এবার কি করছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খানা কাবার ভিতরে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করতেন, কোরআন শরীফকে মধুর আওয়াজে যখন পড়তেন, এখনকার যুগে আপনি দেখলেন কেউ যদি ভালো কারি কোরআন পড়ে তো কত সুন্দর লাগে শুনতে, যে ওই পড়তে থাকুক আমি শুনতে থাকুক, ওই पढ़ते থাকুক আমি सुनते থাকুক, यानी वो शख्स पढ़ता रहे मैं सुनता रहूं, पढ़ता रहे सुनता रहूं। तो सोचो कि जिसके ऊपर कुरान नाजिल किया गया हो, सरबरे कौनैन ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर की कुरान नाजिल किया गया हो, उसका कुरान पढ़ने का अंदाज क्या होगा, उसका कुरान पढ़ने का मकाम क्या होगा, उसका कुरान पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाने काबा के अंदर रात के तन्हाई में जब कुरान की तिलावत किया करते थे, तो ये अबू जहल, ये अबू लहब, ये उमय्या बिन खल्फ छुप कर जाकर क्या करते थे? सुना करते। ये 3 জন লুকিয়ে চোরের মতো। কেন? এর লুকাবার কারণ কি? যে লুকিয়ে যেত, কারণ কি?
কারণ এই ছিল যে আমরা ইসলামকে মানি না, আমরা ইসলাম ধর্মকে পছন্দ করি না, আমরা এর কাট্টার দুশ্মন আছি। আর আমরা রাতের সময় ওই নবী যখন কোরআন তেলাওয়াত করছেন, ওই নবী যখন কোরআন পড়ছেন, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোরআন তেলাওয়াত করছেন, তো আমরা কান লাগিয়ে খানায় কাবার দিবারে কান লাগিয়ে খানা কাবার দেওয়ালে কান লাগিয়ে আমরা শুনছি। যদি কেউ দেখে নেবে, যদি কেউ আমাদেরকে নিজের চোখ থেকে দেখে নেবে, তখন আমাদের আর কোনো কথা মানবে না যে তুমি নিজেই শুনছো, তুমি নিজেই করছো, তুমি নিজেই সব কিছু করছো আর আমাদেরকে মানা করছো। এটা দিন বা হক আছে, তুমি যখন মানছো, তুমি যখন শুনছো, তুমি যখন করছো, তো আমাকে কেন মানা করছো? কারণ এদের মানা করতো কেন? যে এরা সর্দার, মক্কার সর্দার ছিলেন। ये लोग मक्का का मोहतबी शान आदमी समझा जाता था, बड़े लोग समझा जाते थे। तो वो छुप कर जाते थे रात में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन आवाज़ से अल्लाह तबारक व तआला की बिल्कुल जो है मोहब्बत में जब कुरान को तिलावत किया करते थे, तो ये लोग छुप छुपा कर जाते थे और जाकर खाना काबा की दीवार में कान लगा कर क्या करते थे? सुना करते थे। अब एक दिन का क्या हुआ वाक़या कि बस बात ख़त्म कर दूँ। अबू जहल भी, अबू लहब भी, उमैया बिन खल्फ भी, खाना काबा जो है उस अभी भी वही नक्शा है, उस वक्त जो है ऐसे 4 कोना था, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कोई उस कोने में छिपा हुआ है, कोई इस कोने में छिपा हुआ है, कोई इस कोने। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि एक दिन रात में जो है अबू जहल ने उमैया बिन खल्फ को देख लिया कि रात में कहाँ जा रहा है, और उमैया बिन खल्फ ने जो है अबू लहब को देख लिया। अब तीनों ने जो है यानी তিন জনকে দেখে নিল। কি করে দেখলো? যে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আমি ওই রাস্তা দিয়ে যাব, আর এ যে এখন যাবে ওই রাস্তা দিয়ে যাবে। তো ওই তো জানে যে আমি কোরআন শুনতে যাচ্ছি, কিন্তু ওই দুটা যে আবু লাহাব বা উমাইয়া বিন খালদ বা আবু জাহাল, তিনের মধ্যে যে কাউকে দেখেছে, ওই কি ভাববে যে আমি তো কোরআন শুনতে যাচ্ছি, এ দুজন কোথায় যাচ্ছে? এবার ওই দেখছে যে ওই জায়গায় যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? খানায় কাবা যাচ্ছে। এবার খানায় কাবায় ওই একটা দিবারে কান লাগিয়েছে, ওই একটা দিবারে কান লাগিয়েছে, আর ওই একটা দিবারে কান লাগিয়ে শুনছে। এবার যখন কোরআন শোনা হয়ে গেল, তখন তিনজন কিন্তু মুখোমুখি হয়ে গেছে, তিনজন মুখোমুখি হয়ে গেছে। এবার তিনজনকে দেখে নিয়েছে। এবার ওই জিজ্ঞাসা করছে, আবু লাহাব আবু জাহালকে জিজ্ঞাসা করছে, উমাইয়া বিন খালদ জিজ্ঞাসা করছে, भाई तुम किस लिए आए थे? तो भाई मैं तो बस ऐसे टहलते टहलते, झूठ बोलने की आदत थी मुझे, मैं टहलते टहलते आया था, बस ये रुक गया था। नहीं सच बताओ किस लिए आए थे? कहा भाई देखो ये मोहम्मद जो है, कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद जो है जब कुरान की तिलावत करता है, जब कुरान पढ़ता है, तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मैं बेदार हो जाता हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। इस वजह से मैं इस मोहम्मद की कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मोहम्मद के कुरान को सुनने के लिए आ जाता हूँ। फिर जब उमैया बिन खल्फ से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी नींद नहीं आती, ना जाने ये कौन सा कलाम है कि मुझे नींद नहीं आती, मैं बिस्तर को छोड़कर यहाँ आकर कुरान सुनती हूँ, मोहम्मद का कलाम सुनता हूँ। अब जब उनसे पूछा गया अबू जहल से कि तुम क्यों आते हो भाई, क्या वजह है? कहा मुझे भी नींद नहीं आती, जब ये मोहम्मद जब कुरान पढ़ता है, जब कुरान की तिलावत करता है, तो मुझे बिस्तर में मेरा दिल नहीं लगता, और मैं दौड़ता हुआ जो है खाना काबा के दीवार में कान लगाकर इसके कुरान को सुनता हूँ। तो कहा भाई आज हम लोग कसम खाते हैं कि আজকে আমরা কসম নিব যে আমি বুধের নাম ছিল, যে আমি বুধের সামনে, বুধ यानी পাথর মূর্তি, যে আমরা বুধের সামনে কসম নিচ্ছি যে আজ থেকে আর আমরা কোনোদিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরআন শুনতে আসবো না। কসম খেয়ে নিল, কথা শেষ করে দিই, কসম খেয়ে নিল। কসম খাওয়ার পর ওই দিন চলে গেল। আবার দ্বিতীয় দিন যখন বিছানায় ঘুমিয়েছে, আর কি ঘুম আসে? ওইদিকে সরবরে কোনেন তাজদারে মদিনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনে মুকদ্দাস তেলাওয়াত করছেন, আর এদেরকে ঘুম নেই। আবার কি করছে? আবার উঠে লুকিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে কি করতে? কোরআন শুনতে। এবার যখন যাচ্ছে তো আবার তিনজন সম্মুখে হয়ে গেছে।
بھائی ہمارا تو کل کے قسم کھینچنا، ہم لوگوں نے قسم اٹھایا تھا کہ اس محمد کے کلام کو نہیں سنوں گا، اس محمد کے قرآن کو نہیں سنوں گا. یہ اللہ نے جو اس کے اوپر یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ایک ہے، اللہ ایک ہے، اب اس کے قرآن کو نہیں سننا ہے، اب اس کے کلام کو نہیں سننا ہے، تو پھر آج کس لیے آیا؟ تو کہا بھائی دل نہیں لگتا، یہ کلام ہی ایسا ہے. آج ہم نے اس قرآن مقدس کو پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھانا چھوڑ دیا. آج ہم نے جو کلام کہ کافر و مشرک کا دل بھی پگھل جاتا تھا، جو کلام کہ کافر و مشرک بستر چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر یعنی خانہ کعبہ میں کان لگا کر سنا کرتے تھے، اسلام کا کٹر دشمن جس کے دل کے اندر قرآن کی عظمت تھی. مسلمانوں آج ہم کہاں ہیں؟ آج کیا ہمارا کوتھائی؟ اللہ بولچن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. ہدی للمتقین، ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے، مانے تو صحیح. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں ارشاد فرما رہے ہیں نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں. وقت بہت کم ہے، اس لیے پوری بات جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو پھر بات سامنے آئے گی. تو ہمیں چاہیے آخری بات ان تمام بیانوں کا خلاصہ، تمام جو واعظ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور ہم قرآن کو سیکھیں اور دوسرے کو بھی سکھائیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا اور اس میں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.